من داخل ambiance sport dans ce Kona خاصة هوني en version N-Line, un volant badgé N-Line qui m'a le boîte de vitesse ولا الكراسي هوني avec le tampon N كراسي بالجلد et en Alcantara électrique كرهبتنا full option. D'ailleurs بصفة عامة les Hyundai عندهم généralement beaucoup d'équipements. هوني عندنا des rappels sportifs avec la touche rouge, le surpiqûre على الكراسي على le pommeau de vitesse حتى في les aérateurs d'air. Beaucoup d'options qui m'a comme un grand écran هوني قدام السائق, des compteurs numériques digital avec un affichage tête haute. On a des équipements de sécurité qui m'a le maintien dans la voie, le régulateur adaptatif, le karabat freni ou t'accélérer wahada et le freinage d'urgence. 4 motorisations في تونس pour ce Kona. 1 litre TGDI اللي عنده 120 زيلة, 1 litre 6 زادة اللي عنده 200 زيلة. بالطبيعة كيما تعرفوا نحب لا سبورتيفيتي, اخترت دونك اقوى فيرسيون هذه 200 chevaux, une version très sportive خاصة بالوزن هذا. لي موتوريزاسيون هذم موجودين de finition normale donc ولا N-Line, زيد une motorisation hybride économique واحدة très économique ما تستهلك شيء, 100% électrique. هو الكونا électrique avec une autonomie نتاع 484 km باهية برشا. دونك 204 زويل, 395 نيوتن متر de couple. كما تعرفوا الكراهب électrique ما عندهم حتى frottement, pas de boîte de vitesse, donc les performances هايلين. Madame Nanarkio a les performances. Cette version essence 265 Nm de couple, disponible dès 1500 tours minute. Donc à bas régime, on ajoute une boîte automatique à 7 vitesses avec palette au volant. On peut faire des modes sport, Z le molette heavy drive mode. Le mode sport, l'ambiance تتبدل كيما لون les compteurs اللي ولي واحمر. والحاجة اللي نادرة خاصة في السيجمون هذا اللي الكونا موجود زادة en 4 roues motrices في الفيرسيون 1 litre 6, une offre unique donc dans cette catégorie là وين نلقاو كراهب au look de SUV اما مش دي 4x4. دوك حاجة هايلة اللي لاوج كرهبة باش يعمل بها اوف رود يمشي بها البحر والطرقات صعب غاس سا كارد سول اللي عالية, وزادة حاجة باهية للاديرونس والسياقة يوميا خاصة في الفيرسيون هذه اللي قوية pour des performances optimales. الكرهبة ما تهربش بنا. كما نجمتوا تشوفوا اليوم هونداي قريبه الحرة فيها وتوانسه بصفه عامه, اون اوفر كومبليت الانواع الكل, لي بيدجي الكل, وباش نواصلوا حلقتنا توا في الشوروم هونداي. ضمان المساعدة في تونس لاسيستانس اوتوموبيل هو الضمان اللي عادة نسميوه الغوموركاج, واللي قسط التأمين متاعو في الاسيورانس اوتوموبيل ماهوش كبير, ولكن الضمان في حد ذاته مهم برشا للاسيوري, خاصة وقت اللي تصير للكرهبة اون بان. ينجم يكون لاسيوري في أي مكان من الجمهورية التونسية وفي كل وقت 7/7 و24 ساعة على 24 ساعة. وقت اللي يطلب السائق المساعدة يلزم يسخر له لاسيستور الوسائل اللازمة من اللي يطلب لاسيوري لاسيستانس متاعو حتى اللي نوفى الغوموركاج. واحنا واعين كمؤمنين للسائق وسيارته اللي مخاطب لاسيوري يلزمو يكون متفهم ويعطيه المعلومات اللازمة باش يطمنوا ويضمن له تدخل غوموركاج ناجح. والغوموركاج ينجم يبدا في حالة عطب من اللي سائق في دارو, ويتدخل لاسيستور في حالة حدوث مشكل للعجالي مثلا شانجمون دو بنو ولا حصول عطب نصلحوه. وإذا تعذر على سائق مواصلة الطريق نحطوا على ذمته سيارة تعويضية يعني فوتور دو رومبلاسمون, وأن كا داكسيدون لا قدر الله نقوموا بتدخل طبي لاسيستانس ميديكال على عين المكان بحضور الطبيب وسيارة إسعاف. إذا كان لزم نقوموا زادا بتسديد معلوم المرافقة للمنزل. وبالطبيعة نظراً لأهمية الضمان هذا تبقى جودة الخدمة هي الهاجس الوحيد بالنسبة لنا كأسيغور يقوم بواجبه ويطمئن حرفائه. Leader du marché automobile سناحة تكشي توا بفضل كيما شفتوا une large gamme de voitures. بالطبيعة زادة برشا خدمة من عند لي زيكيب هونداي وتجربة كبيرة, نوتامون مدير العام من 2019 نتاع هونداي مهدي محجوب, أكثر من 20 سنة في السيكتور اوتوموبيل.
الوغ سي مهدي فرحان برشا اللي موجود بحذاك اليوم. حتى احنا مرحبا بكم، يعطيكم الصحة. الوغ أول سؤال حبيت نسأله لك، علاش جبتوا الكراهب هذا من الكل؟ نحاولوا نجيبوا الأكثر قام، وبعد الحريف هو اللي يختار، ومن بعد نجموا نشوفوا أنه هو اللي الموديل يتجاوب مع السوق التونسية، وأنه هو اللي أقل وأنه هو اللي أكثر، ونعدلوا. بالضبط. جوستومون جام لارج، فما دي فيكول الكتريك زاده تنحكيو عليهم بعد شويه. حبيت نعمل توا ان بتي بيلون sur ces 3 dernières années à la tête de Hyundai. أول حاجة Hyundai, il faut savoir que c'est le premier constructeur coréen et 4e constructeur mondial. Hyundai, c'est toute une industrie, c'est la référence en Corée. C'est les ascenseurs, c'est les trains, c'est les métros, c'est les engins, c'est les bus, c'est les voitures. Et donc, c'est une industrie, donc c'est pour ça qu'on est fiers d'appartenir à cette référence industrielle coréenne. Aussi, pendant ces 3 ans et demi, nous avons pu construire un réseau. Aujourd'hui, le réseau de Hyundai en Tunisie englobe 18 agences, on va finir à 20 agences, et surtout fédérer une équipe performante autour de la marque à tous les niveaux, commercial, marketing, après-vente, administratif. Et donc aujourd'hui, Hyundai jouit d'une équipe performante qui conduit cette marque à ces résultats-là. Aussi, donc il y a une stratégie qui a été faite. جبنا برشا سيارات، أنواع سيارات باش نجاوبوا le maximum les demandes نتاع les clients. On a aussi choisi une communication assez agressive avec le département marketing. Et tout ça, donc tout ce travail-là fait qu'aujourd'hui Hyundai est une marque qui a une renommée et qui a une image excellente dans le marché tunisien. D'accord. قاعدين نحكيو برشا على الالكتريك في تونس، نجمنا نشوفوا اليوم 2 modèles 100% électriques déjà عند Hyundai. Est-ce que باش يجيو d'autres nouveautés dans ce sens-là؟ ماناش باش نبخلوا على حتى موديل على المارشي التونسي. احنا كيف نجيبوا سيارات نشوفوا يندرى الحريف يتلائم معناتها مع السياره هذيك ولا لا، ومن بعد نقرروا باش نجيبوها ولا لا. معناتها احنا نخليوا الخيار للحريف التونسي وما نحرموه من حتى موديل ان شاء الله. D'accord. Dernière question, vos objectifs pour cette année 2022? Inch'Allah, on maintient cette position de leader, surtout en termes d'image, en termes de satisfaction client. Hyundai a été élu meilleur service client 2022, donc on est fiers. Inch'Allah, نحافظوا عليه. ثاني حاجة les activités RSE, donc comme société responsable, on a diversifié nos activités RSE à travers plusieurs activités. On doit maintenir ça. حاجة أخرى, puisque Hyundai تحتفل بعامها العاشر, donc 10 ans d'existence sur le marché tunisien, et que Hyundai c'est le partenaire officiel de la Coupe du Monde, le Qatar. Donc on a choisi de faire des animations à partir du mois de juillet et août, Inch'Allah, autour de cet événement, et on va offrir des séjours et on va offrir des tickets, le match de Tunis bien sûr, ou Inch'Allah تكون bien animé le second semestre. On a aussi œuvré à l'établissement de la chambre tuniso-coréenne, donc chambre de commerce tuniso-coréenne, à la tête donc le président Sissim Salemi. Le but de cette chambre, c'est de tisser des relations commerciales dans les deux sens et au niveau de tous les secteurs, agriculture, tourisme, culture, éducation, IT, composantes automobiles, et tout ça pour les échanges. Maintenant, on met en relation des sociétés tunisiennes et coréennes pour développer l'économie tunisienne aussi. D'accord. Vous êtes on a pu établir une relation de confiance avec le constructeur qui est importante في الوقت هذا على خاطر اليوم فما المشاكل نتاع les semi-conducteurs كما تعرفوا les disponibilités. Et donc la relation de confiance qui a été établie pendant les dernières années a été très bénéfique pendant cette période de crise. Inch'Allah, beaucoup de succès. Merci beaucoup Simon. Merci. Voilà, حلقتنا نتاع اليوم وفات ان شاء الله عجبتكم avec cette gamme Hyundai. انتم زاده كان تحبوا تكتشفوا الموديلات Hyundai موجودين هوني في الشوروم نتاعهم في عين زاروين ولا في الانسامبل دو ريزو نتاعهم. قبل ما نخليكم حبيت نشكر برشا لو كلوب هاوس والجولف ريزيدونس، وانا نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه. سلام. عيش ثنيتك مع شيل فيول سيف. أورو ريبار، قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب.